وسط تلك الكوارث اللي بنعيشها وموضوع سد النهضة، السيسي كان يلتقي لقاءه الأهم من 2013. لا يوجد أهم من هذا اللقاء، ولا يوجد أكثر تعدادا بالعدد، يعني حد قبله السيسي زي رئيس الكونجرس اليهودي في أمريكا. ما فيش سنة بتمر إلا السيسي لازم يقابله على الأقل مرة في السنة، ده في اللقاءات المعلنة. السيسي يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي. استقبل رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. اللقاء تناول استعراض بعض الموضوعات في اطار العلاقات المصريه الامريكيه وعمليه السلام في الشرق الاوسط، وعدد من القضايا التي تتعلق بمكافحه الفكر المتطرف. مين اللي هيكافح الفكر المتطرف يا جماعه؟ رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودي العالمي. حقيقه مشهد واقعي جدا، ما يتقالش عليه لا مشهد خزعبلي ولا ده مشهد واقعي جدا. واكد الرئيس عمق العلاقات الاستراتيجيه بين مصر والولايات المتحده. ده على اساس ان رئيس الكونجرس اليهودي العالمي هو بايدن اللي ما كلمش السيسي بقاله 3 شهور. بس يعني عادي، هيقولوا ايه بعد ما الاثنين بيتشاركوا لمكافحه الفكر المتطرف. طيب، لقاءات المعلنه في اخر 4 سنوات، 4 سنوات بس. السيسي يستقبل رئيس الكونجرس اليهودي العالمي بحضور رئيس المخابرات 18 سبتمبر 2020. ما كملش اللقاء العلني ده، ما كملش عليه 6 شهور الا وقبله اهو احنا في ابريل. السيسي يبحث مع رئيس الكونجرس العالمي تطورات عمليه السلام في الشرق الاوسط 11 يونيو 2019. نفس السنه، السنه اللي قبلها بسنه. طيب، تفاصيل لقاء السيسي برئيس الكونجرس اليهودي العالمي، رؤساء مع بعضيهم بقى. 29 يوليو 2018. السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي: مصر منفتحة على المجتمع الأمريكي. لا، من حكاية هي منفتحة فهي منفتحة. 26 مارس 2017. دي اللقاءات المعلنة في السنوات ال4 الأخيرة. طيب، اللقاء بيأتي بعد ما كان في خبر نشر على أن النظام المصري غاب عن اجتماع. كان في اجتماع بخصوص البحر المتوسط، كان في اجتماع الغاز، قبرص واليونان والإمارات وجيش الاحتلال. غابت مصر. بغياب مصر اجتماع إماراتي إسرائيلي يوناني قبرصي رومي. قبرص الروم يعني قبرص الروميه، لان في قبرص الروميه وقبرص التركيه. وزير خارجيه اليوناني، وزير خارجيه قبرص الروميه، وزير خارجيه قبرص ونظيره اليوناني والاسرائيلي، والمستشار الدبلوماسي رئيس الامارات، وسط غياب لحضور مصر التي كانت تحضر عاده مثل تلك اللقاءات. ربنا ما يقطع لها عاده، لكن مهمة الحركة دي دلوقتي. طيب، هل الغياب ده كان مناورة؟ وإلى أين وصل هذا التحالف اللي انضمت لمصر؟ مؤتمر مهم لمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي بيكشف على مسؤوليته إن التحالف ده وصل لأن يكون تحالف عسكري يوناني قبرص رومي مصري إسرائيلي إماراتي. إلى أين وصل هذا التحالف؟ هكذا تحدث مؤتمر الأمن القومي الإسرائيلي. בין יוון, איחוד האמירויות, מצרים וישראל, שמאוד מאוד מלחיצה את הטורקים. ורק אתמול אנחנו שמענו באמת על התמרונים הצבאיים ועל ההסכם הביטחוני, אולי באמת שלא שמענו על דבר כזה תקופה מאוד מאוד ארוכה, תקדימי לחלוטין. אנחנו אפילו שומעים מבלי להראות תמונות על תמרונים צבאיים ביוון, של ישראל ויוון, אבל של עוד מדינות שהשתתפו בתמרונים הצבאיים. ואני יכולה לומר לכם שגם מצרים וגם איחוד האמירויות נמצאות כרגע בין יוון, איחוד האמירויות, מצרים וישראל, שמאוד מאוד מלחיצה את הטורקים. ורק אתמול אנחנו قالت مش هقدر انشر لحضراتكم الصور
التحالف العسكري اللي بيحدث للمرة الأولى بين قبرص الرومية واليونان وإسرائيل والإمارات. تحبوا تشوفوا المقطع ده تاني بخصوص مخرجات مؤتمر الأمن القومي لجيش الاحتلال؟ نشوفه تاني تكرما. בין יוון, איחוד האמירויות, מצרים וישראל, שמאוד מאוד מלחיצה את הטורקים, ורק אתמול אנחנו שמענו באמת על התמרונים הצבאיים ועל ההסכם הביטחוני, אולי באמת שלא שמענו על דבר כזה תקופה מאוד מאוד ארוכה, תקדימי לחלוטין. אנחנו אפילו שומעים מבלי להראות תמונות על תמרונים צבאיים ביוון, של ישראל ויוון, אבל של עוד מדינות שהשתתפו בתמרונים הצבאיים, ואני יכולה לומר לכם שגם מצרים וגם איחוד האמירויות נמצאות כרגע בין יוון. طيب المؤتمر بتاع الامن القومي الاسرائيلي، وسائل اعلام جيش الاحتلال. انت عارف اسرائيل مهتمه جدا جدا بالعلاقات المصريه التركيه، ده جزء مهم جدا وخطير جدا. لو تفتكروا هجيب لك الفيديو دلوقتي بتاع رئيس الاستخبارات ولا ايه، لما كان بيتحدث انه واحد من اسباب الانقلاب اللي حصل على مصر بتاع عموس جلعاد، كان بيتحدث انه غير مقبول اطلاقا التقارب المصري التركي. طيب اعلام جيش الاحتلال بيتحدث عن مطالب النظام المصري في تركيا مقابل الحقوق المشروعه والتاريخيه لتركيا في البحر المتوسط. اول مطلب כל קמפיין הדה-לגיטימציה נגד סיסי ומצרים, מבחינתנו אתם סוגרים את הערוצים האלה. עד שאתם לא סוגרים את הערוצים האלה, השופרות למעשה משתמשים בערוצים אחרים וממשיכים את הקמפיינים של הדה-לגיטימציה. אנחנו לא עד שזה לא נפסק באופן מוחלט, מבחינתנו לא מתחילות שיחות רשמיות. ده المطلب الاولاني اللي حضراتكم اعتقد دلوقتي الغالبيه العظمى منكم عارفينه. طيب ايه المطلب الثاني طبقا ل سربوا مؤتمر الامن القومي الاسرائيلي اللي طلباه مصر من تركيا؟ הדבר השני שמצרים הרשמית אומרת, אנחנו מבקשים שתהיה הסגרה של כל אנשי האחים המוסלמים בחזרה למצרים. עכשיו, הם כמובן לא מבטיחים שאם הם חוזרים, הם נשארים, כלומר, הם לא נכנסים, ממש, בשנייה שהם נכנסים בדלת של מצרים, הם לא נכנסים לכלא, כן? הם לא מבקשים, הם מבקשים כמו שהטורקים מבקשים מהאמריקאים את הגולוניסטים, ככה המצרים מבקשים מטורקיה את כל האחסים, את כל אנשי האחים המוסלמים, הגולים. קודם תחזירו אותם אלינו, ואחר כך נראה אם יש על מה לדבר. הדבר השני שמצרים הרשמית אומרת, אנחנו מבקשים שתהיה הסגרה. إذن المطلب الأول إغلاق القنوات اللي بتشكك في شرعية عبد الفتاح السيسي، والمطلب الثاني هو تسليم كل الإخوان وفقا لمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي. في مطلب ثالث بيسربوا إعلام جيش الاحتلال، طلبوا النظام المصري من تركيا مقابل حقوقها في البحر المتوسط. هكذا أعلن إعلام جيش الاحتلال. והדבר השלישי, תוציאו מלוב את כל הכוחות הזרים שהכנסתם לתוך לוב. אז זה שלושת התנאים הבסיסיים מבחינת מצרים. עכשיו אתם בטח תשאלו אותי, ואם הסיכויים שהדברים האלה יקרו הם מינימליים. טורקיה לא הולכת להסגיר, אני אומרת לכם, טורקיה לא הולכת להסגיר את אנשי האחים המוסלמים. אני מעריכה שהם לא יוציאו גם את כל הלוחמים הזרים, כי כמובן זה מנוף של השפעה וכוח. طبعا هي مجرد ناقل لمخرجات مؤتمر الامن القومي الاسرائيلي، هي مش بتقول رايها. على ذكر انسحاب تركيا من ليبيا منذ دقائق، عاجل وزير الدفاع الايطالي: سنواصل وجودنا في ليبيا ضمن مهمه المساعده الثنائيه تنفيذا لاتفاقيه ديسمبر الماضي. سنواصل، وزير الدفاع الإيطالي، سنواصل وجودنا في ليبيا ضمن مهمة المساعدة الثنائية تنفيذا لاتفاقية ديسمبر الماضي. على ذكر إيطاليا، سامحوني بس أقول لكم معلومة أعتقد حضراتكم اطلعتوا عليها وكنت كتبت عنها في الأسبوع اللي بعد ما أعلنت لحضراتكم عنوان في البرنامج على قناة الشرق
والاجازه المفتوحه نتيجه ان السقف غير مناسب، ولكي لا نسبب احراجا لاحد على الاطلاق. كان في كانت ايطاليا اعلنت بخصوص ريجيني النائب العام الايطالي في هذا الاسبوع، كان اعلن عن وجود 3 شهود جدد في قضيه مقتل ريجيني، ووجه الاتهام بشكل رسمي، انا اسف، ووجه الاتهام النائب العام الايطالي بشكل رسمي الى 4 ضباط مصريين، وتم اعلامهم رسميا ببدء الجلسات الاوليه للاستماع لمحاكمتهم في 29 ابريل الجاري بعد 8 ايام. يعني يوم النهارده الاربع، يعني يوم الخميس، مش اللي هو بكره القادم، بعد القادم يعني. تم 4 ضباط مصريين. ايطاليا كشفت عن 3 شهود جدد في واقعة مقتل ريجيني، ووجهت استدعاء رسمي ل4 ضباط مصريين لبدء الجلسات الأولية للاستماع في 29 ابريل الجاري. ده على ذكر ايطاليا. طيب الاحتلال الاسرائيلي بيتوقع ايه؟ ان النظام المصري سينجح. ده اسمع رأي مركز ابحاث الامن القومي الاسرائيلی. וכן יכול להיות שלתקופות מסוימות הם ישתיקו ערוצים כאלה וכאלה, אבל זה לא יהיה לאורך זמן, אנחנו ראינו את זה עם אל-ג'זירה וכדומה, זה לא מחזיק. והכי חשוב, אין אמון בין שתי המדינות. המצרים לא מאמינים שהטורקים יש להם כוונה אמיתית לחדש את היחסים באופן טוב. הם חושבים שהם רוצים לנצל את מצרים בשביל באמת לפרק את אותו ציר בים התיכון. طبعا الامن القومي، المركز الامن القومي الاسرائيلي، مركز ابحاث الامن القومي الاسرائيلي، طبعا انت عارف الزاويه اللي بينظر منها هي الزاويه المصريه، نتيجه العلاقه مش قادر اقول وطيده، ولا قادر اقول متينه، ولا قادر اقول العميقه، العلاقه غير المسبوقه بينه وبين النظام في مصر، فبيتبنى تلك الرؤيه. تركيا اللي عايزه تستغل مصر. هذا اي اتفاق بين مصر وتركيا حقيقه يحمل خير رهيب لمصر. انت عارف، انت طفل صغير لما تيجي مثلا تاكله حاجه مهمه، حاجه حلقه، حاجه مفيده، ويبقى رافض، هو عايز ياكل حلويات، ياكل كده، مش بيبقاش عايز الحاجه المهمه، فانت بتجبره اجبارا. هذا تلك الاتفاقيات تحمل لمصر، مصر اللي بجد خير بلا حدود. لكن الاحتلال الاسرائيلي شايف ان اللي بيحدث بين النظام المصري والحكومه التركيه هيوصل لحد فين؟ تعال نشوف ماذا قال مركز ابحاث الامن القومي الاسرائيلی. אני מעריכה שאנחנו כן נראה בשבוע הראשון את הסבב הראשון של השיחות במצרים. הטורקים כמובן יגיעו למצרים עוד פעם כמחווה של רצון טוב. כנראה אנחנו נראה את השיחה, אבל אני מודה, אני רוויה של אחרי שנים של עשייה פה במזרח התיכון, הסיכוי שהתנאים האלה יבשילו למשהו רציני ויבנה פה איזשהו אמון אמיתי בין שתי המדינות האלה, אני מודה שהוא מאוד... هذه نظرة مركز الأمن القومي واللي بتاتي في تلك التصريحات هي أقرب لتلك الرغبة العارمة لدى جيش الاحتلال، إنه نسف أي تقارب بين قوتين سنيتين اللي هم مصر وتركيا. هي أي تقارب بينهم شيء مقلق جدا، مش مقلق، شيء خطير جدا، شيء خطير جدا، والكلمات مش من عندي. الانقلاب اللي حدث في مصر كان واحد من أهم أسبابه الرئيسة إنهاء هذا التقارب المصري التركي اللي كان وقت مصر الثورة. أفكركم باللي قاله الجنرال عموس جلعاد عن الخطر الحقيقي من هذا التحالف. מצרים יש לה עוצמה, יש שם מנהיגים דתיים, שייח' אל-אזהר, כאלה שבהבל פה יכולים לרסק הרבה דברים וליצור הסתה נוראה. זה כוחות אדירים. זה מה שקרה למצרים, שהאחים המוסלמים השתלטו עליה. זה הרקע אגב לסיפור, מה שראש הממשלה האחרונה הוציא, על זה שהם ניסו להפר את ההסכם בגלוי. זה היה סיוט. נוצרה ברית צבאית בין מצרים של האחים המוסלמים לטורקיה של האחים המוסלמים. כמעט לא יודעים על זה. כבר התחילו בריתות צבאיות וקשרים ביטחוניים. אני אומר לכם, אפשר לתקוף את הטיעון הזה, שברית בין טורקיה כל כך גדולה לבין
מצרים הייתה גורמת לישראל צרות צרורות ולכל המזרח התיכון. זה כמו מעשה בלעם, פתאום הנשיא סיסי, זאת אומרת, לקח את השלטון ואמר, האחים המוסלמים לבתי הכלא. עד כדי כך שהנשיא סיסי הודה לישראל על שיתוף הפעולה, זה מעשה מאוד אמיץ, בפומבי, שזה פעולה שגובלת, זאת אומרת, לא הייתי מבטח את הפעולה הזאת, לו הייתי חברת ביטוח. הצהרה כזאת יכולה לגרום לקרות מקרה ביטוח אלים, שאני לא רוצה לפרט מהו, כי זה כל אחד מבין. مش محتاج تفسر يا عموس. عموس جلعاد رئيس الدائرة الأمنية والعسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية السابقة. ده الموضوع بكل بساطة. مخرجات الأمن القومي الإسرائيلي هي تبدو وكخطة للعمل لمنع أي تقارب تركي مصري. لأن ده كان مرفوض رفضا باتا بالأمس واليوم وغدا، إلا لما يأتي بالإجبار. طب يأتي بالإجبار إزاي؟ يأتي بالإجبار إزاي؟ يأتي هذه القدرة على هذا التحالف وإنك تحتمل نتائجه لما تكون حكومات شرعية معبرة عن الشعوب. ده موجود دلوقتي في 50% بس من هذا التقارب. واحنا بنتكلم عن تحالف الاحتلال الإسرائيلي، واللي بيتحدث الأمن القومي عن تحالف عسكري وتدريبات عسكرية يونانية قبرص رومية مصرية إماراتية إسرائيلية في هذا التوقيت، ما قدرش مربطوش بمشهد غير مسبوق في التحالف الإماراتي الإسرائيلي اللي بيحتفلوا مع جيش الاحتلال بعيد ما يسمى الاستقلال. جيش الاحتلال بيسميه عيد الاستقلال، إنما هو عيد إيه يا جماعة أصلاً؟ عيد الاستقلال اللي بيسميه العيد اللي بيسميه جيش الاحتلال عيد الاستقلال ده نكبة عيد احتلال فلسطين العربية.